मा जाबावनोब्रा आथिं खरसल' जाबाय जाला दिनै जेबो नायबाबो जाजायाबा मा होनबावब्रा जौल' लोंबोनाय जाबायलै ओइ आदामोन मा खबर गैया फंबाय माब्रै जाखो टपटिंनि हिनजाव नाहैनाया माथो साइकेलानो जौ जौसो मोनामबायलाय गैया बिफायाबो हरा बिमायाबो हरा आरो जे बेक्ति हिनजावसायाबो बे जोंनि बांगाल दावराव बुज्राव बुसि गामि खाथियाव फैयानो बहा जाबावनो बेलाय गैया जोंहा सब समान जाबोबाय बे आंथिहार आरो सिमलागुरिथिं बांगाल खाथिखायनो हिनजावखौनो हरलानो खनसेयावनो लाजिबाय नालाय खनथाम खनब्रै 100 बारसोब्लाबो थांबाय थाब्रा जायालै फंबाय लाजिनांनायसो मोनबाय जोङो आंनिया जानो हागौब्रा आंनि थाखाय थांनांगोनलै सानसे होद जालै बे होद मा जाया लाजिनाङालै लाजिबालाय बहा हिनजावमोन दं जालालै समबारै ला समबारै 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 टपटेक टपटेक होद मानि दावरावब्रा होद टपटेक मानि दावराव होख्रावलाबाय दं नोंलाय सान्दुं गोसायावलाय टपटिं भाई दाख्लि मानसि फोथायहरनो जामारास गैयालाय रायथिनाय लोगो लोगोनो न' कानेक्सन थालिर गायजादो नोङो थालिर गायजादो ओइ गेल्ला बिदि दा बुंब्रा खुगा नाङो कत' मानसिफ्रा रं नाम्बाराव हाबा जालायगासिनो दं आंबो बे खायदाखौ लानोसैब्रा जाम्बा नायनि खाफालाव मा दङ एबार मोजां आयदाखौनो होदोलै नोङो मोजां आयदाखौनो होदों जेसेबां आंनाव रं नाम्बार दं बै नाम्बारफोरखौ डायेल खालामनानै सोरनिबा जुदि हिनजाव मानसिनि माथो खोनायोब्ला बिनि आगागुरि गासिबो संनानै बिजोंनो लाइन मारिनांसिगोन थेंकिउलाय मोजां आयदा होनायनि थाखाय जिउ गोलाव जाथों थालिर गायजाया दे थालिर गायजाया आयै मासे गोदै रावलै साला बे कम्पानिनिसो मा नट रिसिबोलै हेलौ The subscriber is not reachable. Please try after some time. साला कम्पानियासो रायलायदों मा नकथा नक्सिनाव नाङोलै नांदो र' हेलौ साला मोदला नाम्बारफोरखौलाय नोंना 40 थाखा गाहाम लायो नामालै माथो बेलेगाव नांनायालाय नोंनावसो नाङो साला मोदला साला सुवार दोन हेलौ आय मा नाम नानि नोंनिया हायनारि आयै हेल' सोर जाखो जारौआ आं फावदुर फावदुर मासे गोदैलै रावफोरालाय मै फालांगिखौनो फानाव नांनाय बायदि मोनथारबाय गोरलैयै हगारजाला बिखौ आरोबाव बुफिनथारनि र' हा मा नट रिसिबोलै हेद मा नट रिसिबोल होनबाय थाखोब्रा गवा नोङो दा मोनायाव हरफिनथारगोन आं नोंनो साला बुगुर गेल्ला रायलाया माथो आं बे हौवा मानसिजों हिन्जावनिया जाबा हामगौलै सर असिना नाम्बारलै सर हेलौ थार गज' है बुगुर दोन हौवाफोरजों रायलाया आं बारा है साला खालि हौवानिल' फन फैयो आगै हायनारा दिनै मा जादोंब्रा फुंनिफ्रायनो खालि सुइस अफ सोरबा हौवानिल' फन फैदों र' फिनज्राब सैमा खुबै हरगोन आङो घन्टा मबाइल ओइ हायनारि सना हेल' आगै हायनारि हाबाब फुंनिफ्रायनो जुजिबाय आं नोंनाव डायेल खालामदों खालि सुइस अफल' मानो बिदि जादों फालाय बेलेन्स गैयामोन आदा बेलेन्स गैयामोन
आयो मानो खोन्थाहरि आंनोलाय आं सोनानै हरगौमोन 120 थाखानि बेफोर जियानो जागेहायनाय सानफ्रामबो मोनायाव गोसोखांनानै नोंखौ दुता तिनथायावसो उन्दुग्रा जाबाय आं सना गोसोआ नोंखौ लोगो हमनो गुद 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 जाथारदों बिदिब्ला फैदोना जोंनि सिमांफारायाव सिमांफारासिम आयो सिमांफाराखौथ' आं नुवाखै सना गहपुराव फैबानो मोनफैगोन आरो मा गहपुरखौथ' मोनथिगौ र' गहपुरनिफ्रायबा बबेथिं जायो गोसो थोयैखायनो फैनो बादों खोमा नोङा सना थांगोन आं थांगोन नागिरबाबो थांगोन आङो ओं आयो सना नों आंजों दा मोनायाव सिमाङाव फैदे सना सिमाङाव फै I love you सना I love you I kiss you दे खेबसे खुदुमहर सना आयो खेबसे खुदुमबाव सना दे बिखायाव खुदुम एबार दोनदिनि दे दोननोसैलाय दे सना आं दा दसे उनाव हरफिनबावगोन दे सना आयो जाथारबाय बिबाराव आगै हायनारि जिउनि सना हमजानानै दुम जानाया गावबा गावनि देलाय नै बे जेखौ नुवाखै महम्मद आलीनि फुख्रियाव ना हमैनो बांगालफोरनाव है आंबो थांगोन नों खुदियालाय हमजागारगोन बहाबा आंबो थांगोन सिखाव थाङा हमजाना दुमजाबा आहासो दिगदार जासिगोनलै बिगुरा दिगदारसो खालामसिगोनलै बे थाग बुरबाय दा फै ओइ गेला ओइ मा फाग्ला गोजालै बिसोरलाय र' र'लाय दै आयदा हामालै गैखाला वो देखो चोरी कर रहा है पकड़ो 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 ओइ 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 गेला र'लाय र' गेलालाय र' ओइ गेला आयदै आयदै ओइ आयदै 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 ओइ हमजाबाय हमजाबायलै आं बेखौ दहायनो बुंखादोंमोन दाफै होननानै बि जेराव थाङो बेयावनो माबा मोनसे जाथारो मा खालामबावनो दाना थौ ओइ गेला आयदै 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 गेलालाय आयदै आयदै ওই কেরলা রতর এই দেহ ভয় খালু ভয় না হাসত মুই রে মুই তোর চাচা মোহাম্মদ আলী অ মোহাম্মদ খুৰা বহুত দিনে মুছলমান মানুহ দেখা পোৱা নাছিল তো এই কাৰণে ভালে আছে না ভালে আছেন মানে আমি যে কত ভালো আছি ভালো আছে নাকি আল্লাহর দয়ায় আমি যে কত ভালো আছি আমি সেন জানি আর কইেন না এই যে নাওটা নেও কিন্তু আল্লাহর কি মহিমা মোহাম্মদ খুৰা ইমান দিনে আপোনাৰ কথাই ভাবি আছিল মৰিছিনা জীয়াই আছে বুলি নানা কথা ভাবি আছিল ভালে আছে না খুৰা মোহাম্মদ খুৰা বড় জাতিক বয়া পালিও মোক বয়া নাপাবি দে খুৰা আপুনি খেদা খাওয়াত মই বহুত দুখ পাইছিলো আপোনাক আজি দেখি মোৰ মনটো কান্দিবা বহুত মন গেছে বয়া নাপাবি খুৰা না 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 গো গেরলা বাবা কান্দো না কারণ আমরা যখন খেদা খাইছি না তখন আমরা ভালোসেন পাইছি দুঃখ পাই নাই বুঝছ হয় নাকি খুৰা আপোনাৰ ঘৰ বাৰী জ্বলা গেল গরু ছাগলী নোহা হয়ে গেল বাড়ির গোস গোসনি শেষ হয়ে গেল
ইমান লোকসান হয় আপনার অলপত দুখ হোৱা নাই খুৰা কিয় খুৰা কাৰণ কি গেল তো গেল, ওটাই কি হয়েছে? যত গেছে উয়ের 3 গুণ বেশি পাইছম। চাউল ডাইল তেল নুন সব ফ্রি পাইছম। টাকা পালুম, 3-3টা করে ঘর পাইলুম। আর কি নাগে? আর কি জানেন গেরলা? ওই যে মোর 3টা বেটি আছিল, রিলিক পেম্পর থেকে মুই বিয়া দিছম। জানিস বাবা গেরলা? খুব ভালে হল খুৰা খুব ভালে হল আর কি ভালো হয়েছে জানেন? কক খুৰা কক তিনসুকিয়া, জোরহাট, শিলচরের পরিবার আনলুম মোট 19 জন। উয়ার বাবদ টেকা সমেত 38টা ঘর পাইলুম। তোমার কি আছে গেলা বাবা? নাই খুৰা বড় সকললে একো লাভ হোৱা নাই বড় ভাইগুলা আমাক খেদে দিয়া বয়া করে নাই, খুব ভালাই করছে। এখন আমরা ধনী গরিব সব সমান, আগের মতন কামলাও খাটবা লাগে না। এখন আমরা ডেইলি মাছ মাংস দিয়ে ভাত খাইয়া আরামসে শুয়া থাকি। তোমার কি ভালো হয়েছে রে গেল্লা বাবা? নাই খুৰা একো নাই এতিয়া বড় সকলে নিজা জোলাগাঁওটো এৰিহে আহিব খুজিছে ইয়াত কি আৰু বয়া হৈছে কি জানে না খুৰা মুছলিম এৰিয়াত থকা ডেকা ল'ৰাই আমাৰ নিচিনা ডেকা ল'ৰাবিলাক বিয়ায়ে নহ'ব আৰু মুছলিমৰ ভয়তে ছোৱালীবিলাকে আমাৰ লগত আহিব নোখোজে সংসাৰে খাবা ভয় কৰা হৈছে ও হয় নাকি? কৰা হয় তাহলে তো খুবই বয়া হয়েছে, কিন্তু হ্যাঁ চিন্তা করার কোনো কারণ নাই, একেবারে নাই। বড় চিংড়ি নাই তো নাই, আমার এটি কত ভালো ভালো মুসলিম চিংড়ি গুলা আছে, ওভাবেই নাই। তুই খালি আল্লাহর সন্তান হইয়া যাবি, 3-4 জন বিবি এবারে খাটাং, আল্লাহর কসম পাইয়া যাবি গেরলা, বুঝছে? কোনো চিন্তাই নাই। হয় খুৰা মই লুঙি পিন্ধবা লাগিলেও লুঙি পিন্ধিম ধৰ্ম ললিও ধৰ্ম লম মই ছোৱালীহে পাব লাগে খুৰা সন্ধিয়া হৈ গেলহে ওর ৰাস্তাত বোলে আৰ্মি বিলাকে বড় বিলাক দেখা পালে ধৰি ৰাখে অলপ আগবাঢ়ি দিব নেকি খুৰা? হয় নাকি? হয় খুৰা চলো তো দেখি কাই গেলা বেটারে ধরিয়া রাখে। চলো চলো, ছোৱালী 3জন হলিয়ে দিবা লাগব দে হইব খুৰা হইব, আগে যা লই। ঠিক আছে এটা কথা খুৰা এই মোৰ বন্ধু তপ্তিকক আৰ্মি বিলাকে বান্ধি ৰাখিছে হিন্দী চিন্দি নাজানে বেচাৰা খুব খুৱাইছে পাই আপুনি ওলাই দিব লাগব দে খুৰা মইতো ভয় কৰো আপুনি খাইদা কৰবা লাগব এটা নাজানো কি খুৰা এইটা কি বড় কথা? এইটা না আমগো কালুয়ে বের করতে পারে। র র গেল্লা র, আমি ফোন করিয়া লই র। হ্যালো মোহাম্মদ আলী, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যালো, হ্যাঁ কালুয়া, কি খবর? ওই যে সিআরপি ক্যাম্পে থপটিং রে ধরছে তো, একটু বের করিয়া দেন। আল্লাহ গো, তপ্তিংকে ধরছে? আমার তপ্তিংকে? ঠিক আছে আমি শিওকে বলবো, তুমি শিওর এখানে যাও। একটা ফোন মারিয়া দেন, আমার একটু দিকদার হয়, হিন্দি জানি না। ওই গেরলা আর আমি যাইতেছি। হ্যাঁ ঠিক আছে। গুয়াহাটি আছে তো? ঠিক আছে, আপনি ফোন করে দাও। হ্যাঁ ঠিক আছে। ওই যে দেখো কোথায় আছে? हाँ हाँ ठीक है, रखता हूँ। हाँ क्या खबर है, बोलिए। ওই যে সাপ, ওই যে থপটিং আছে তো, थॉफ्टिंग? ওই আমার ভাতিজা। थॉफ्टिंग मतलब ये तिंग थॉफ আমি तो स्टाइल का? हिंदी नहीं जानता है। आदमी टॉपटिंग है हम आदमी जो पकड़ा था ना আমার ভাতিজা चोरी करने की वजह से। ওকে সারিয়া দাও, ভালো মানুষ তো। साहब क्या छोड़ है? दो साहब छोड़ दो साले चोरी करने का मजा आया। हेलो, हाँ हाँ, अच्छा आप कहते हैं तो हम छोड़ देंगे। अच्छा ठीक है, हाँ आप जिम्मेदारी ले आए तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम छोड़ देंगे।
छोड़ दो जाइए চল 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 কামরা গিয়া তপ্তিং, র, র, র। আমি আছি তো চিন্তা করো না খুড়া র, 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 তপ্তিং ভাই ভালো আছে না ভালো নাই শেষে মানसियाखौ मा जानांगौ मा जाखो চলো 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 আল্লাহ যা কষ্ট পাইলো সালাম সেবরা তপ্তিং চাচা ভালো আছে তো ভালো আছে আপনি বসালে খুড়া হইব 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 বাঙ্গালোর আরে ঠিক হইব রে আছে। তপ্তিং ভাটি যা হইব গেরলা হইব 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 अरथावि जायगायाव बरनाय কামড়াইছে जाहाबजोबथारबाय কামড়াইছে কামড়াইছে তো ওই যে বেয়াসে শের বিবি লাগে মুসলমানে পালাছে আমরা মুসলমান মানে বয়ান নয় তো মুসলমান মানে ভালো আমরা পরমাণু ভালো আছে খুড়া আমরা শান্তি ভালো পাই জানছে আমার মিলিজুলি থাকবা লাগবো দে হ্যাঁ গেরলা তুমি বুঝছো জান দে, খোরা। হ্যাঁ, দে দে ভালো মতো যাইও হ্যাঁ কিন্তু ঠিক আমার লগ আছে। ধরিম দে খরা হ্যাঁ হ্যাঁ বয়া খুদা না হাফেজ, পাবি। খুদা হাফেজ। যাইও হ্যাঁ मोजांलै मानसिया खैफोदनि समाव जाति पार्टिजों खोन्था गैयालै